Guys, oh. Hi guys, welcome to the vlog. Idol, dito naman guys. Welcome to the vlog. Dito ang tropa ko. Tropa ko guys. Welcome to the vlog guys. Tropa guys, dito sila guys. Guys. Tropa. Dili lang. Di bus duty naman. Bago pintali ka dadlaw. Ping-ping di na damon. Damo lagaw lang da. Yun na. Guys. Damo may di. Yun na sa gym. Diri basketball. Diri damo may di karon damo upos. Like guys sa tropa guys. Sa Timbers guys. Timbers. Pandis Bikers Vlog. Guys. Dito ang bikers guys. Mula sa Pikawayan. North Tunwangan at Plaza guys. Wala sa lahat ng broken. Ang ito gusto majuwa. Dito na kayo sa bikers. Ang bikers ang true love. Ang pinagwapo guys, pinakagwapo, gwapo tanan ba kayo, wala pangit ba? Pantay-pantay. Hi guys, welcome to the vlog. Gwapo pa nga. Hi guys, welcome to the vlog. Hi guys. Hi guys, welcome to the vlog. Saka inang payong-payong bay, patot. Hi guys. Pala mo, di mo kita, di mo taprenaw. Dito. Hi guys. Ako dala kamera ko diri mo butang diri stick bilog. Sunod na daw may drone ako. Uri. Hi guys. May dala naman ka nakagwapo. Bisan punggudon pilo gwapo guys na. Basta damo punggudon, damo uyab. Damo gusto. Guys, pas ako dati damo punggudon, damo gusto. Hi guys. Say guys. Paalam guys, Pandis Bikers Vlog, shall we? Time check, alas 4:24 sangapon mula sa Pilipinas. Welcome to the vlog. Hi guys, time check guys. Alright guys, bye bye, paalam, ingat lahat ng bikers, ingat sa tanong.